अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। हम आपका नौमान बिन साबित अकेडमी में इस्तकबाल करते हैं। पिछली वीडियो में हमने नमाज की शर्तों का बयान शुरू किया था, जिसमें से हमने एक शर्त यानी तहारत को मुकम्मल तरीक़े से मुकम्मल तफसील के साथ हमने सुन लिया, समझ लिया। अब आइए हम दूसरी शर्त की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी शर्त है सतर औरत, यानी बदन का वो हिस्सा जिसका छुपाना फ़र्ज़ है, उसका छुपाना। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ल मस्जिदिन, हर नमाज के वक्त कपड़े पहनो। और आगे फरमाता है, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मज़ाहरा मिन्हा, औरतें ज़ीनत यानी मवाज़े ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें मगर वो के ज़ाहिर हैं कि उनके खुले रहने पर बवजह जायज़ आदत जारी है। हदीस शरीफ की तरफ बढ़ते हैं तो हदीस शरीफ में, जिसको इब्न अदी ने कामिल में इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत किया कि फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नमाज पढ़ो तहमत बांध लो और चादर ओढ़ लो और यहूदियों की मुशाबत ना करो। दूसरी हदीस अबू दाऊद, तिरमिज़ी, हाकिम, इब्न खुज़ैमा, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रावी कि फरमाते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिग़ औरत की नमाज बग़ैर दुपट्टे के अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता। तीसरी हदीस अबू दाऊद ने रिवायत की कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, अर्ज़ की, क्या बग़ैर आज़ार पहने कुर्ते और दुपट्टे में औरत नमाज पढ़ सकती है? अरशाद फरमाया, जब कुर्ता पूरा हो कि पुश्ते कदम को छुपा ले। और चौथी हदीस दार कुतनी बा रिवायत उमर बिन शुइब अन अबीही अन जद्दिही राबी फरमाते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ के नीचे से घुटने तक औरत है। और पांचवी हदीस ये है कि तिरमिज़ी में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत कि फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत औरत है, यानी औरत छुपाने की चीज़ है, जब निकलती है शैतान उसकी तरफ झांकता है। अब आइए हम इसके मसले की तरफ चलते हैं। फरमाते हैं कि सतरे औरत हर हाल में वाजिब है, ख्वाह नमाज में हो या नहीं, तन्हा हो या किसी के सामने, बिला किसी गर्ज सही के तन्हाई में भी खोलना जायज़ नहीं, और लोगों के सामने या नमाज में तो सतर बिल इजमा फ़र्ज़ है। यहाँ तक अगर अंधेरे मकान में नमाज पढ़ी, अगरचे वहाँ कोई ना हो, उसके पास इतना पाक कपड़ा मौजूद है कि सतर का काम दे, और नंगे पढ़ी बिल इजमा ना होगी, मगर औरत के लिए खलबत में जबकि नमाज में ना हो तो सारा बदन छुपाना वाजिब नहीं, बल्कि सिर्फ नाफ से घुटने तक और महरम के सामने पेट और पीठ का छिपाना भी वाजिब है। और गैर महरम के सामने नमाज के लिए अगरचे तन्हा अंधेरी कोठरी में हो, तमाम बदन सिवा 5 उज़्व के, यानी कि औरत के जिस्म में 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनके अलावा छुपाना, पूरा बदन छुपाना फ़र्ज़ है, जिन चीज़ों का बयान आगे आएगा। बल्कि जवान औरत को गैर मर्दों के सामने मुंह खोलना भी मना है। इतना बारीक कपड़ा जिससे बदन चमकता हो सत्र के लिए काफ़ी नहीं, उससे नमाज पढ़ी तो ना हुई। यूं ही अगर चादर में से औरत के बालों की स्याही चमके, नमाज न होगी। बाज़ लोग बारीक साड़ियाँ और तहमद बांध कर नमाज पढ़ते हैं कि रान चमकती है, उनकी नमाजें नहीं होती। और ऐसा कपड़ा पहनना जिससे सतर औरत ना हो सके अलावा नमाज के भी हराम है। यानी कि जैसे कि बाज़ दफ़ा आजकल दुपट्टे भी फैशन के तौर पर इतने बारीक चलने लगे हैं, चादरें भी बहुत बारीक चलती हैं, तहमद भी बहुत बारीक चलते हैं, और कपड़े भी पहनने के ऐसे ऐसे बारीक आ गए हैं कि उसमें पूरा बदन, पूरा जिस्म की हैयत, पूरे जिस्म की नौइयत, पूरे जिस्म की रंगत दिखाई देती है। तो ऐसे अगर बारीक कपड़ों को हम पहनेंगे तो हमें खुद पहनते हुए भी शर्म महसूस होगी, लेकिन नमाज में अगर पहनेंगे और हमारे जिस्म की रंगत अगर दिख रही है, ये खासकर औरतों के लिए है मसला, क्योंकि मर्दों के लिए तो नाफ से लेकर के घुटनों तक का छिपाना फ़र्ज़ है, लेकिन औरतों को सिवाय 5 उज़्व के जो आगे बताए जाएंगे उनके अलावा पूरा जिस्म नमाज में छुपा होना फ़र्ज़ है। तो अगर बालों की स्याही चमक रही है, अगर दुपट्टा इतना बारीक है, इतना पतला है कि उससे बालों की स्याही यानी कि बालों का कालापन दिख रहा है, तो फिर उससे नमाज नहीं होगी। इससे चाहिए कि या तो अंदर कोई ऐसा कपड़ा लपेट ले जिससे कि बदन ना दिखाई दे, या बदन की रंगत ना चमके, ना बालों की स्याही चमके, और उससे ऊपर अगर वो दुपट्टा ओढ़ना चाहें तो फिर तो ओढ़ सकती है। इसलिए कि अब जो अंदर वाला कपड़ा है वो उसके रंगत को जाहिर नहीं कर रहा है, तो फिर उसकी रंगत दिखाई नहीं दे रही है, तो छुपाना उसकी रंगत को है। तो इसलिए उसके ऊपर अगर ऐसा दुपट्टा बारीक ओढ़ना चाहती है तो ओढ़ ले फैशन के तौर पर, लेकिन अगर अंदर ऐसा कपड़ा है जिससे रंगत जाहिर नहीं हो रही है तो फिर नमाज हो जाएगी। और आगे फरमाते हैं, दवीज कपड़ा जिससे बदन का रंग न चमकता हो मगर बादन से बिल्कुल ऐसा चिपका हुआ हो कि देखने से उज़्व की हैयत मालूम होती है, ऐसे कपड़े से नमाज हो जाएगी, मगर उस उज़्व की तरफ दूसरों को निगाह करना जायज़ नहीं है। यानी कि किसी ने बहुत ज़्यादा चुस्त और बिल्कुल चिपके हुए एकदम टाइट कपड़े पहने, जैसे कि आजकल फैशन बना हुआ है, टाइट जीन्स
اور ٹائٹ اسکرٹ وغیرہ جو پہنے جاتے ہیں، اور لڑکیاں پہنتی ہیں اور لڑکے بھی پہنتے ہیں ٹائٹ کپڑے، لیکن اب مردوں کا تو ایسا ہے، لیکن عورتوں کے لیے خاص کر نصیحت ہے کہ وہ ٹائٹ کپڑے نہ پہنے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے ٹائٹ کپڑے پہنے ہیں، بالکل چست چپکے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، تو ان سے نماز ہو جائے گی، لیکن اس کی طرف دوسروں کا دھیان جائے گا، دوسرے لوگوں کا دھیان جائے گا، تو یہ غلط بات ہے، اور دوسروں کو اس کی طرف نگاہ جائز بھی نہیں ہے، اور کپڑا لوگوں کے سامنے پہننا بھی منع ہے ایسا کپڑا، اور عورتوں کے لیے بدرجہ اعلیٰ ممانعت ہے۔ بعض عورتیں تو بہت چست پاجامے پہنتی ہیں، اس مسئلے سے سبق لیں، یعنی کہ عورتوں کے لیے ایسے چست کپڑے پہننا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی اگر جسم کی حیت دکھنے لگے تو پھر لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان جب عورت نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، تو شیطان جھانکتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ شیطانوں کے اندر جو مرد ہوتے ہیں وہ اس کی طرف جھانک جھانک کر کے دیکھتے ہیں، چھپ چھپ کر کے دیکھتے ہیں۔ بعض عورتوں کی نگاہیں بہت ہی غلط ہوتی ہیں، تو اسی لیے عورتوں کو اس سے سبق لینا چاہیے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم عورت ہیں اور ہمیں اللہ رب العزت نے حسن و جمال عطا کیا ہے، تو ہم اس حسن و جمال کی حفاظت کریں، اس کو چھپا کر کے رکھیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ تو اسی لیے کپڑے بھی ایسے اتنے چست نہ پہنیں جس سے کہ جسم کی حیت، جسم کی بناوٹ پوری طریقے سے دکھائی دے جائے، بلکہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے چاہیے۔ نماز میں سطر کے لیے پاک کپڑا ہونا ضروری ہے، یعنی اتنا نجس نہ ہو جس سے نماز نہ ہو سکے، تو اگر پاک کپڑے پر قدرت ہے اور ناپاک پہن کر نماز پڑھی، نماز نہ ہوئی۔ یعنی کہ کسی کے پاس کپڑا ہے اور وہ پاک ہے لیکن اس پر نجاست نہیں لگی اور وہ پاک ہے، تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر کپڑا نجس ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس کوئی دوسرا پاک کپڑا نہ ہو اور اس کے اختیار میں بھی نہ ہو دوسرا کپڑا لینا، تو پھر اس ناپاک کپڑے کو پہن کر کے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز ہو جائے گی۔ اور اس کے علم میں کپڑا ناپاک ہے اور اس میں نماز پڑھی، پھر معلوم ہوا کہ پاک تھا، نماز نہ ہوئی۔ اور غیر نماز میں نجس کپڑا پہنا تو حرج نہیں، اگرچہ پاک کپڑا موجود ہو، اور جو دوسرا نہیں تو اسی کو پہننا واجب ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ اس کی نجاست خشک ہو، چھوٹ کر بدن کو نہ لگے، ورنہ پاک کپڑا ہوتے ہوئے بھی اس سے کپڑا پہننا مطلقاً منع ہے کہ بلا وجہ بدن ناپاک کرنا ہے۔ یعنی کہ کسی کے علم میں کوئی کپڑا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کپڑا پاک ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کپڑا ناپاک تھا، تو نماز نہ ہوئی۔ اور غیر نماز میں نجس کپڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ نماز نہیں پڑھ رہا، نماز کے علاوہ ناپاک کپڑا پہن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ ایک پاک کپڑا موجود ہو، یعنی کہ پاک کپڑا بھی موجود ہے لیکن وہ ناپاک کپڑے پہنے ہوئے ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز کی حالت میں ایسا کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کے پاس دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے بلکہ وہی صرف ناپاک کپڑا ہے، تو پھر اس کے لیے وہی پہننا واجب ہے۔ اور یہ اس وقت ہے کہ اس کی نجاست سوکھی ہوئی ہو، یعنی کہ خشک نجاست ہو۔ اگر گیلی نجاست ہوگی اور کپڑا گیلا ہوگا تو پھر اس کے بدن پر لگتے ہی اس کا بدن بھی ناپاک ہو جائے گا، تو یہ بلا وجہ بدن کو ناپاک کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی تو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔